أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير الحمد لله على إنعامه وإفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وأحبتنا من الفائزين فضلا ونعمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب، نسأل الله تجلت عظمته في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا جميعا، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي اليوم والمناسبة شرط أيها الأحباب، المناسبة شرط. والمناسبة اليوم هي مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي تعبدنا الله تعالى بالفرح به، أن نفرح برسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Avant toute chose, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette mosquée afin de parler d'un sujet hautement important, qui est du lien intime que chacun et chacune d'entre nous doit entretenir avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Rabi' al-Awwal, le mois de Rabi' al-Awwal nous rappelle que en ce mois béni, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde. Le Coran nous appelle, nous interroge afin d'entretenir la mémoire. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, et rappelle-leur les jours de Dieu. ومن خير أيام الله ومن أفضل أيام الله اليوم اللي جاء فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. Et le jour, parmi les jours les plus agréables d'eux, c'est le jour où le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde. Et d'ailleurs le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à manifester notre joie de sa miséricorde. Dit que c'est de sa miséricorde et de sa grâce qu'elles doivent se réjouir. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإمام البخاري في صحيحه يروي رؤيا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. البخاري يعلم ويدري بأن الرؤيا لا تبنى عليها الأحكام في الإسلام، لكن روى هذا الحديث في صحيحه منبها إيانا عن قيمة الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا العباس أن أبو لهب كما تعلمون هو خالد في النار. سورة المسد تؤكد ذلك. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب تقول لنا العباس في رؤيا، يقول البخاري بأنه يخفف عنه العذاب كل يوم 2.
علاش؟ لأنه فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الجارية ثويبة جاريته تخبره ففرح فرحا شديدا فأعتقها، فلذلك يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين. فما بالك من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويحب محمدا صلى الله عليه وسلم وعاش حياته مؤمنا به موحدا الله عز وجل. Donc nous sommes ici pour d'abord aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, savoir comment l'aimer, savoir comment manifester notre joie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Le verset coranique que j'ai cité tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à manifester notre joie des messagers. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, dit que c'est de la grâce de Dieu et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, je ne suis qu'une miséricorde offerte. إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ. L'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique le rêve de l'Abbas. En islam, vous savez, les rêves ne sont pas le rêve pour les messagers sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Pour nous, pour l'ensemble des croyants, ce sont des annonciatrices. Ce n'est pas des vérités. Et c'est pour cela que nous savons dire Ar-ru'ya tasurru wa la taghur. Le rêve, le bon rêve, le rêve pieux, il encourage, mais on ne doit pas être dans un monde enchanté. Ça nous encourage, mais ce n'est pas une vérité. Wa la tubna alayha al-ahkam. Et ce n'est pas une source de jugement, ce n'est pas une source de loi, le rêve. Mais l'imam Bukhari connaissait le statut du rêve en islam. Mais il a rapporté la vision de l'Abbas, le rêve de l'Abbas, pour justement nous enseigner que le fait de manifester sa joie de messager sallallahu alayhi wa sallam est une partie intégrante de notre foi. L'Abbas, il a vu que Abu Lahab, ennemi juré de l'islam, et qui est condamné éternellement en enfer, profite d'un allègement du supplice, du châtiment chaque lundi. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Tuwayba, sa servante, elle est venue lui annoncer la nouvelle de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a manifesté, il a été très très content, il a manifesté sa joie, et tellement il a été content qu'il l'a affranchi. Et grâce à cette joie-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cet allègement du supplice. حنا كنتكلموا على المحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش خصنا نحبوه؟ المحبة ديالو شرط في الإيمان. اللي ما عندوش المحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذوق شيء الحلاوة الإيمان، ما يذوق شيء المحبة الله تعالى. في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Nous parlons de l'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Pour beaucoup de musulmans, malheureusement c'est la réalité, le messager sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui est venu, qui nous a transmis un message, qui nous a légué une charge de travail et qui est parti. Or c'est faux. Aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, avoir un lien intime avec lui est une condition de la foi. On ne peut goûter la douceur de la foi, on ne peut s'épanouir dans sa foi s'il n'y a pas ce lien indéfectible avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique chez le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, selon Abu Huraira, nul d'entre vous ne goûtera véritablement la douceur de la foi jusqu'à ce que ce soit plus cher à son cœur que sa famille, que ses biens, que l'humanité tout entière. Pourquoi aimer le messager? علاش خصنا نحبوه؟ يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم يعني كاع الامور اللي فيها العنت اللي فيها المشقه ما كيبغيهاش لكم، تعز عليه، كيسال ربي، كيطلب ربي باش يسهلها باش ييسرها، كان لا يحب العنت. حريص عليكم اي حريص باش كلكم تكونوا فائزين عند الله عز وجل، ما يضيع فيكم حتى واحد. Un messager dit vous est venu. Chaque chose qui présente un gêne, une difficulté pour vous, il ne la souhaite pas, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'alléger. Harisun alaykum, c'est plein de sollicitudes pour vous. Il insiste pour sauver le maximum de monde, pour sauver vos âmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, à nous de se poser la question,
Avons-nous la même sollicitude pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? واش حنا حارسين على السنة ديالو على الطريق ديالو كما هو حارس علينا؟ هذا من الأحفاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى محمد النفس الزكية رضي الله عنه وأرضاه. محمد النفس الزكية يقول إنكم أهل العراق، وأهل العراق كانوا معروفين بالتفسير، كانوا أهل تفسير، لأن كان من بينهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اللي قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرأ القرآن عن أربعة، من بينهم عبد الله بن مسعود. فالمدارس ديال التفسير كانت العراق معروفة بالمفسرين ومدارس التفسير. قال إنكم أهل العراق تقولون أن أرجى آية في القرآن آية الرجاء، آية الرجاء اللي تخلينا من نقنطوا شيء من رحمة الله تعالى، اللي تخلينا دائما نترجاو لفضل مولانا سبحانه وتعالى. آية الرجاء هي قول الله تعالى من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ولكننا نحن آل البيت أرجى آية عندنا في القرآن هي قول الله تعالى من سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يروي الإمام البخاري ومسلم لما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أرضى وأحد من أمتي معذبا. ما رضاش يكون شي واحد من الأمة ديالي معذب. محمد النفس الزكية un des petits-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam disait, et c'est parmi les chouyours de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il disait que les gens d'Irak, vous les gens d'Irak, pour vous le verset de l'espérance, celui qui nous ouvre, qui nous donne espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui de Surat al-Zumar, les groupes où Dieu dit aux mes adorateurs qui sont submergés par le péché, qui sont noyés dans le péché, qu'ils ne désespèrent point de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, il est certes pardonneur et miséricordieux. Il a dit, nous, la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam, le verset pour nous de l'espérance, c'est celui de Surat al-Duha, où Dieu dit, et Dieu te donnera tellement, te donnera davantage, te donnera encore et encore jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et lorsque ce verset fait révéler dans le hadith authentique chez le Bukhari et Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne serai pas satisfait si un seul de ma communauté serait châtié ou demeurera éternellement en enfer. هذا الشيء اللي قلنا كيأكدوا واحد الحديث صحيح، حديث صحيح يؤكده رواه الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وهو يقول: يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله إليه جبريل قال له: وربك أعلم. قال له: اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيه. وجاء جبريل عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع عند الله تعالى فقال له الله عز وجل: ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بأننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، بأننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. وهذا ما قاله أحد الصالحين: قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il ne serait pas satisfait si qu'une personne de sa communauté serait châtiée. Il y a un hadith authentique chez l'imam Muslim qui confirme cela. Hadith rapporté par l'imam Muslim selon Amr ibn al-As, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset de Surat Ibrahim, où le messager Ibrahim alayhi salam disait: Seigneur Dieu, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Ceux qui me suivent seront des miens, et ceux qui me tournent le dos, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et la parole de Isa alayhi salam dans Surat al-Ma'ida, Surat la table servie. Et lorsque tu as pris mon âme, tu étais témoin de leurs agissements, et tu es certes le grand témoin. Si tu les châties, ce sont tes adorateurs, et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant, le sage. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam,
il a levé les mains, tout en larmes, on demande à Dieu de préserver sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril, alors que Dieu sait pertinemment ce qui chagrinait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, va voir Mohammed et demande-lui c'est quoi qui le préoccupait. Et Jibril est venu, il est reparti voir Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla lui a dit, retourne voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et informe-le qu'on va le satisfaire dans sa communauté et qu'il ne va être point affligé. اللهم صل وسلم على الحبيب الشفيع. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا كيحبوا سيدنا رسول الله أكثر من كل شيء، وأعطونا أمثلة عظيمة في المحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يرويه الإمام أحمد ورجال أحمد الثقات عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا، هذا الرجل هو توبان رضي الله عنه وأرضاه. توبان كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، إنك لأحب إلي من أهلي، إنك لأحب إلي من مالي، وإني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأراك، وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا مت رفعت مع النبيين وإذا مت خشيت ألا أراك. يعني قال له لما متنا انا خفت ما نكونش معك، بغى ديك الصحبه اللي عنده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلاقه اللي عنده معه بغى تكون حتى في الافراح الاخره. فسيدنا رسول الله ما جاوبوش حتى انزل الله تعالى قوله من سوره النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يعني اللي كيحب النبي خصو يطيعه، خصو يتبع الطريق ديالو. Imam Ahmed rapporte son nom à Aïcha qu'un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, et comme cet homme c'est Tawban, c'est le serviteur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il disait ô messager, par Dieu je t'aime plus que moi-même, je t'aime plus que ma famille, je t'aime plus que mes biens, et je suis chez moi, lorsque je suis chez moi et dès que je pense à toi je suis impatient de venir te voir, je suis impatient d'être en ta compagnie. Mais lorsque je pense à ma mort et à ta mort, je sais que toi tu seras élevé parmi les messagers. Et moi, si je rentre au paradis, j'ai peur de ne pas être en ta compagnie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu jusqu'à ce que Dieu a révélé ce verset dans Sourate An-Nisa. Et quiconque suit fidèlement la voie de Dieu et imite sincèrement le messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là seront ressuscités avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, prophètes, véridiques, élus de Dieu, et quelle meilleure compagnie que cela. يروي كذلك الإمام البخاري يروي ابن عساكر عن زيد بن أسلم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان دار واحد كما كنقولوا العساس كيعسوا بالليل باش يحضيوا الأمة، وكان واحد مرة هو اللي عساس، كان كيعس على في المدينة، إيوا بان له الضوء في واحد البيت، فمن اللي قرب للبيت فسمع عجوزا، امرأة عجوز ترجس كدير الرجس. الرجس هذا نوع من الشعر، كانت كتخدم الصوف وترجس وكتقول فذاك الرجس ديالها على المصطفى صلاة الأبرار، على المصطفى صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، صلى عليك الطيبون الأخيار، لقد كنت قواما. هذه على وزن فعال من صيغ المبالغة، أي كثير القيام. لقد كنت قواما بكى بالأسحار، أي في وقت السحر كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل. لقد كنت قواما بكى بالأسحار، فيا ليت شعري والمنايا أطوار. المنايا الموت، أطوار أي كل واحد غيجي الطور ديالو. هل تجمعني وحبيبي الدار، يعني واش الدار الآخرة، واش الجنة غتجمعني أنا والحبيب ديالي. سيدنا عمر تقول الرواية اللي كان من الأصحاب المقربين ومن الأصهار المقربين ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي سمع هذا الكلام أغمي عليه، طاح من اللي فاق، دق عليها. قالت من الطارق؟ قال عمر. قالت له ماذا يريد عندي عمر؟ قال لها افتحي يرحمك الله. فمن فتحت قال لها الله يجازيك بخير، أسألك أن تعيدي علي هذه الكلمات وتدخليني معك في الدعاء. قال لها دخليني معك باش الدار تجمعني مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.
فقالت له على المصطفى صلاة الأبرار صلى عليك الطيبون الأخيار لقد كنت قواما بكى بالأسحار فيلت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار وعمر فاغفر له يا غفار. Nous parlons de l'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam et comment les compagnons ont aimé le messager, ont manifesté leur amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Les narrations authentiques nous rapportent, l'imam Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad, Ibn Asakir dans le Tarikh rapporte que Sayyidina Omar ibn Khattab avait mis un système de veille pour veiller sur la communauté. Et une nuit, c'était son tour de veiller. Et quand il a vu la lumière dans une minot, il s'est rapproché. Il y avait une femme âgée qui travaillait la laine et en même temps, il faisait une sorte de poésie qu'on appelle Ar-Rajas et qui disait « Ala al-Mustafa salatul abrar » à l'élu, les pieux ont dédié leurs prières. « Salla alayka at-tayyibun al-akhyar » les meilleurs moralement et spirituellement ont appelé les bénédictions sur toi. « Laqad kunta qawwaman » comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un superlatif, siyar al-mubalagha, pour dire que le prophète sallam veillait énormément les nuits. Buka bil ashar, et tu passais tes nuits en présence à Dieu et en larmes. Fayalat shi'ri wal manaya atwar. Ah, si je savais qu'après ma mort, hal tajma'uni wa habibi ad-dar, la demeure dernière va me réunir avec mon bien-aimé. Omar ibn Khattab, qui était parmi les compagnons les plus proches des messagers sallallahu alayhi wa sallam, qui était un beau-père pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a entendu ces paroles, la narration nous dit qu'il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il a toqué chez la dame et lui a demandé de répéter ces belles paroles et de l'intégrer dans la dernière invocation. Il a répété et à la fin il a dit « Et Omar, pardonne-lui au pardonneur. Wa Omaru, faghfir lahu ya ghaffar. » Maintenant, mes chers frères et sœurs, il faut connaître une chose, ou bien savoir une chose, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était à la fois le messager et le message. Il était le messager et l'illustration parfaite des messages. Sa vie, ses comportements étaient ponctués par la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait le Coran. Sayyida Aisha radiyallahu anha disait « Kana khuluquhu al-Qur'an » le messager sallallahu alayhi wa sallam incarnait le Coran. À l'image, ou sur les enseignements des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et à l'image des comportements des messagers sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous réformer et réformer la communauté musulmane en perte de repère. Parce que nous savons, كل ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع وارتقى. أي حاجة وإحنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت كنقلبوا على مقومات الارتقاء، على شروط النهوض، نخرجوا من هذا السبات اللي احنا فيه وهذه الغفله اللي احنا فيها. الا اتصلنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والا ارتبطنا معه غادي هذه يولي بدايه الحل. مكه المكرمه جادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، كانت معروفه قبل من سيدنا رسول الله، لكن اقسم الله بها لانه حل بها صلى الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. المدينة المنورة جعلت ثاني البقاع التي تشد إليها الرحال لأنها مثواه صلى الله عليه وسلم، لأنه مدفون بها. المسجد الأقصى لم يذكر قبل، ولأنه مسراه صلى الله عليه وسلم ذكره الله تعالى في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. زمان كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى أفضل الأزمنة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. احنا إلا تربطنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بزاف المسلمين كيظنوا بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الرسول جاء بلغ لنا واحد الرسالة ومشى، وكنسوا بأن العلاقة معه والارتباط به واحد الشرط في الإيمان، لا إيمان بدونها. احنا ملي كنصليو في كل صلاة كنديروا التشهد. يا قصدي شنو كنقولوا في التشهد؟ السلام عليك. اش كتعني الا بغينا نديروا الاعراب؟ ملي كنديروا السلام عليك هذه كاف ديال المخاطب، يعني حنا كنتوجهوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحال شي واحد قدامك كتقول له السلام عليك.
كل ما كان سيدنا رسول الله معنا خصنا نقولوا السلام على الغائب، لكن هو معنا. إلا كان معنا كنقولوا السلام على، هذاك يعني بأن سيدنا رسول الله خصو يكون حي في القلب ديالك، خصك تكون مرتبط به. ولا بغيتي ترتقي في العلاقة ديالك مع الله عز وجل خصك ترتبط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب تعبير الرؤى، والإمام مسلم كذلك في كتاب تعبير الرؤى، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. الحديث طويل غادي نذكر غير واحد القسط منه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أرى الليلة ضلة. الضلة هي السحابة. إني أرى الليلة ضلة تنطف السمن والعسل، كينزل منها كيقطر منها السمن والعسل. فأخذ الناس يتكففون منها، أي الناس كيأخذوا من أكفهم يتكففون منها، فالمستكثر منهم والمستقل، يعني كاين اللي كياخذ بزاف كاين اللي كياخذ غير شوية. وإذا بسبب واصل بين السماء والأرض، أي واحد الحمل واصل بين السماء، فأخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فقطع به، ثم وصل له فعلا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتتركني فلا أعبرنها. قال له: خليني نفسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل أعبرها. فقال أبو بكر: أما الضلة فهي الإسلام، هذه النعمة اللي احنا فيها التي تضللنا وتحفظنا هي الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. وأما ما ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، فالقرآن حلاوته ولينه. وأما الناس، أما المستكثر والمستقل، الناس الذين يتكففون، قال: فالناس وتعاملهم مع القرآن. الناس وكيفاش كيتعاملوا مع القرآن، كاين اللي يتعلق بكتاب الله تعالى، كاين اللي كيدير اختيار، كيختار داكشي اللي كيناسبه. كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه: اوتينا الايمان، نحن اوتينا الايمان قبل القران، وانتم اوتيتم القران قبل الايمان، فانتم تنثرونه نثر الدقل، والدقل هو رديء التمر، يعني كتختاروا داكشي اللي كيناسبكم واللي كينفعكم. واما المستكثر والمستقل فالناس وتعاملهم مع القران. واما السبب الواصل بين السماء والارض فالحق الذي انت عليه تأخذ به فيعليك الله به، وكل من أخذ به بعدك يعليه الله عز وجل. Je disais, mes chers frères et sœurs, que nous avons besoin aujourd'hui, dans la situation actuelle, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, nous vivons une situation un peu compliquée, difficile, où il y a une déferlante islamophobe, où il y a une furie islamophobe, les musulmans sont en ligne de mire, et que les musulmans eux-mêmes, on ne sait pas comment réagir. On réagit toujours dans l'émotivité, avec trop d'émotivité. On est à fleur de peau, soit on est dans la justification, ceux qui veulent se réagir, soit on est dans la justification, soit on est dans l'excuse. Et nous avons besoin, le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les compagnons et les compagnonnes ont subi tant de persécutions. L'islamophobie existait aussi sous d'autres formes à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait même des éliminations physiques. Soumayya radiyallahu anha ardaha, et on est là, la première femme martyre en islam, on est un exemple. Mais le messager, la leçon que nous devons tirer, l'enseignement que nous devons tirer du messager, le messager, il a commencé, la priorité était d'abord de soir un ancrage dans la spiritualité. Il faut d'abord se définir. C'est-à-dire que les musulmans doivent cesser d'être des sujets parlés. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, il est décrit, il est défini. Il ne s'est pas autodéfini lui-même. Il ne s'est pas défini lui-même. Il est toujours décrit. Et c'est pour cela que dans l'image du messager sallallahu alayhi wa sallam, nous devons cesser d'être des sujets parlés pour devenir des sujets parlants. Et pour être un sujet parlant, il faut revenir à la base, l'asl. Et la base sur laquelle tout se construit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة des Ibn Abbas, c'est le Coran, c'est la voie, ce qui trace la voie. Et al-minhaj, c'est l'illustration parfaite de cette voie, c'est la sunna avec un grand S des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il y a un lien intime avec le messager, tout ce qui est lié au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lève moralement et spirituellement. J'en ai donné quelques exemples. Mecca, Al-Mukarrama, était connu avant la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait que le messager est soigné, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la cité. Dans Surat al-Balad, je ne jure pas par cette cité alors que tu es né de هذا البلد. Médine al-Munawwara, Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit le deuxième endroit qu'il est recommandé aux fidèles de le visiter parce qu'une prière à Médine vaut des milliers de prières dans une autre mosquée, des centaines de prières dans d'autres mosquées, à part Médine. Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée aujourd'hui à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui est aujourd'hui sous occupation israélienne, n'était pas connue jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que c'était l'endroit où le messager sallallahu alayhi wa sallam a effectué son voyage nocturne. Gloire à celui qui a fait voyager son adorateur de la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa. Le hadith que j'ai cité tout à l'heure, apporté par l'imam Bukhari et par Muslim dans le livre de l'interprétation des rêves, selon Abdullah ibn Abbas, le messager un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ô messager, j'ai fait un rêve hier, j'ai vu un nuage qui nous ombrageait. Et de ce nuage coulaient des gouttes de miel et de beurre. Et que les gens commençaient à en collecter. Certains collectaient davantage que d'autres. Et puis il y avait une corde qui liait ciel à terre. Tu as scisé la corde, tu étais élevé. Une personne après toi a scisé la corde, s'est élevé également. Un troisième a fait de même, s'est élevé également. Et un quatrième, quand il a scisé la corde, il se rompit, et puis il s'est raccordé, et puis il s'est élevé. Abu Bakr qui était là, il a dit: par Dieu au messager, laisse-moi l'interpréter. Il a dit: allez-y, interprète. Il a dit: le nuage qui nous ombrage, c'est l'islam, et c'est bien fait. Alhamdulillah, nous sommes musulmans, nous sommes dans un grand bienfait. Nous sommes privilégiés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman, sentir cette grâce, être musulman, c'est être en paix. C'est être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est retrouver cette stabilité de l'âme. C'est pour cela qu'il dit que le bienfait de l'islam, c'est quelque chose qui nous ombrage. Le nuage qui nous ombrage, c'est l'islam. Ce qui coule comme miel et beurre, c'est le Coran, sa beauté et sa douceur. Et puis les gens, ceux qui collectaient davantage que d'autres, c'est les gens et leur rapport, leur lien et leur relation avec le Coran. Et ça c'est vrai, parce que aujourd'hui, ce qui nous est demandé en tant que musulmans, c'est d'épouser le message, c'est d'adhérer moralement et spirituellement au message. Pas être dans une relation à la carte. Je choisis ce qui m'arrange, ce qui m'intéresse des Corans. Abdullah ibn Omar disait: nous avons eu la foi avant d'avoir le Coran. C'est-à-dire ils étaient dans une attente de la révélation. Il y a un contact direct avec la révélation. Il y a un contact qui est rempli de foi. La foi leur incite à apprendre le Coran dans les mois, profondément, à le comprendre dans ses moindres détails et à appliquer ses commandements avec ferveur. Il a dit: vous avez eu le Coran avant d'avoir la foi. Dans le sens où vous êtes dans une relation à la carte, vous faites des choix selon vos attentes, ce qui vous arrange, etc. Et puis la corde qui lie ciel et terre, c'est ta voix. C'est la voix que tu incarnes. Tu l'as saisie, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. Et tous ceux après toi qui s'accrochent à cette voix, qui sont au service, qui s'engagent à servir cette voix, Allah Azza wa Jalla les élève moralement et spirituellement. الآن كيفاش نحبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش نطبقوا هذا، نخرجوا من واحد الإطار مجرد لواحد الإطار تطبيقي إن شاء الله تعالى؟ كيفاش نحبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا خصنا نعرفوا المكانة ديالو عند الله سبحانه وتعالى، نعرفوه شكون هو،
وشنو المكانة اللي عنده عند الله عز وجل. الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الله تعالى فضل بعض الرسل واحدين، والمكانة اللي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى واحد المكانة لم يحظى بها أحد غيره. ذكر سلطان العلماء عنده واحد الرسالة صغيرة جدا ولكن مليئة بالفوائد، اسميتها بداية السول في تفضيل الرسول. سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، بداية السول في تفضيل الرسول. كيقول فيها أن الله تعالى ملي كينادي الأنبياء كيناديهم دائما بالأسماء ديالهم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى، يا عيسى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ملي كيخاطب الأنبياء كيخاطبهم بالأسماء ديالهم، لكن ملي كيخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيخاطبه بالأسماء، بأحب الأسماء إليه. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. حتى الله تعالى أدبنا حتى احنا ملي نبغيو ندعيو النبي صلى الله عليه وسلم ولا نديوه بأحب الأسماء إليه، نقولوا له يا حبيب الله، يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم لبعض. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام اللي غنقول لكم ذكره الإمام الغزالي صاحب الإحياء. ذكر بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وهو كيردد، لأن كان تعرفوا سيدنا عمر ما كانش تقبل بأن يقولوا الناس أن سيدنا رسول الله مات، ما كانش تقبل. قال إنما غاب غيبة موسى بن عمران. فملي تيقن بالموت ديال سيدنا رسول الله سمع وهو يقول وهو يبكي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جدع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجدع لفراقك. هذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم أن سيدنا رسول الله كان يخطب على جدع، من اللي كثر الناس اتخذ منبر، فالجدع كان يسمع له أنين حتى وضع عليه رسول الله يده فسكن. قال إن هذا يبكي لما فقد من الذكر، ولو لم أفعل هذا لبقي هكذا إلى يوم القيامة. أيوة سبحان الله، هذا جماد ما فيهش روح ويبكي حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمتك كانت أولى بالحنين إليك يوم فارقتهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته، فقال عز من قائل من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون لو أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله العصا ففجر بها الماء، فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع من الماء. هذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة فافتقدوا الوضوء، ما كاينش الوضوء، فأمر رسول الله بإناء فوضع فيه يده صلى الله عليه وسلم فرؤي الماء ينبع من بين أنامله من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتوضأوا منه جميعا وهم زهاء 300، يعني حوالي 300 واحد. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى، فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك الذراع وهي تشوى قالت لك لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فماذا بأعجب من البراق حين سريت به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وصليت معنا الصبح بالأبطح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا، فلقد والله دمي وجهك ووطئ رأسك
وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم على الحبيب. Je disais, mes chers frères, donc comment aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam est une condition de la foi. Maintenant, comment concrétiser l'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie de tous les jours? La première des choses, il faut le connaître. Malheureusement, nous connaissons sommairement notre messager. Nous connaissons que des bribes de l'œuvre des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons besoin de connaître dans sa globalité sa vie, son œuvre, parce que la sunna, comme elle est définie par nos savants, c'est tout ce qui est rapporté au sujet des messagers sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, comme approbation, ça veut dire les choses qu'il n'a pas fait mais qu'il a approuvées, comme qualité physique ou morale, même avant qu'il reçoive sa mission prophétique. Même les qualités physiques, les qualités morales font partie intégrante de la sunna. Donc connaître notre messager, connaître toutes les facettes de sa personnalité, c'est la voie de l'amour, de l'aimer. Connaître la place qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître sa place, j'ai cité tout à l'heure le sultan des savants, qu'on appelle le sultan des savants, l'Izz ibn Abd Salam. Il a un petit recueil où il parle justement comment le messager a une place imminente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne des exemples qu'Allah azza wa jalla a juré par la vie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jurer par quelque chose, par la vie, ça veut dire que la vie la plus agréable à Dieu, la plus importante aux yeux de Dieu, c'est celle, la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse aux deux autres messagers, il les appelle par leur prénom. Ou Ibrahim, ou Isa, ou Moussa, ou Nuh, ou Daoud. Mais lorsqu'il s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô messager de Dieu, ô envoyé de Dieu. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hujurat, il nous interpelle que nous-mêmes, lorsque nous adressons au messager, on doit dire ô prophète de Dieu, ô messager de Dieu, ô bien-aimé de Dieu. Omar ibn Khattab, lorsque le messager est mort, a été entendu en train de dire, en train de faire ce qu'on appelle une sorte de rita, en train de citer, d'énumérer les qualités des messagers. C'est un hadith qui est très très long, c'est des paroles qui sont longues. Je choisis juste quelques-unes. Il disait par Dieu au messager, il y avait un tronc d'arbre sur lequel tu faisais des discours. Et lorsque le nombre des fidèles s'est accentué, s'est multiplié, tu y as pris une estrade afin de faire entendre les fidèles. Et le tronc d'arbre pleurait dans la mosquée. On l'entendait pleurer, gémir dans la mosquée, jusqu'à ce que le prophète l'a pris dans ses bras. Et ça, c'est hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim. Le messager leur dit, celui-là, il pleure parce qu'il a perdu le contact, le lien avec le messager. Et si je n'avais pas fait cela, le prendre dans mes bras, il allait rester ainsi jusqu'au jour du jugement dernier. Vous imaginez un tronc d'arbre, insolide, sans âme. Et il pleure parce qu'il a perdu le lien, le contact avec le messager. Nous sommes des humains. Nous avons des sens, nous avons des sensations. Comment? Et c'est pour ça que Khattab disait, Ummatuka, ta communauté aurait plus à même de pleurer ta perte, de pleurer lorsque tu les as quittés. Par Dieu, ô messager, la place que tu occupes auprès d'Allah est tellement éminente qu'Allah a fait que le fait de t'obéir, de te suivre, de suivre ta voie fidèlement, c'est être fidèle à Dieu, à la voie de Dieu. Par Dieu, ô messager, ton rang est tellement éminent auprès d'Allah que les gens qui sont en train de se châtier en enfer, qui sont au milieu de l'enfer, ils espèrent, ils regrettent amèrement, ils disent, ah, si nous avions suivi le messager. Ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Par Dieu, au messager, c'est Moussa, le prophète de Dieu, Moïse, Allah lui a donné le bâton avec lequel il a fait jaillir l'eau. Que dirions-nous, c'est quoi de plus étonnant que lorsque l'eau a jailli d'entre tes mains? C'est-à-dire là, il énumère certains miracles des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim selon Anas, qu'ils étaient dans une expédition et ils n'ont pas trouvé d'eau pour faire les ablutions. Et le messager a demandé un seau, et il a mis sa main, et l'eau a été vue en train de jaillir, de sortir entre les doigts des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas en train de vous raconter des légendes, je suis en train de vous raconter la vérité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait certains miracles, et parmi lesquels celui-là, que l'eau a été vue en train de jaillir entre les doigts des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont accompli leurs ablutions tous, ils étaient à peu près 300 personnes.
Donc ça, c'est la première des choses, connaître le rang des messagers. Vous imaginez, les compagnons, les savants de l'époque se posaient des questions. Il y avait un débat. Ils disaient, Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, était Khalilullah, l'ami intime de Dieu. Le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah, le bien-aimé de Dieu. Mais c'est quoi le rang le plus grand? Est-ce que Khalilullah ou Habibullah? C'est quoi le plus important? Et l'imam Abu Bakr ibn al-Furak, rahmatullahi alayhi, il a résumé le débat. Il a scellé le débat entre les savants de l'époque. Il disait que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est à la fois Khalilullah, l'ami intime de Dieu, et le bien-aimé de Dieu. Parce que dans le hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim, لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. Si je devais prendre un ami intime autre que Dieu, j'allais prendre Abu Bakr comme ami intime. Dans une autre khutbah, il disait Ala wa inna sahibakum khalilullah. Et votre ami est ami intime de Dieu. Maintenant, pour savoir c'est quoi le plus proche de Dieu, le plus important près d'Allah, sans dénigrer aucun. Tous les messagers, les hommes de Dieu par excellence, sont importants près d'Allah. Mais Allah Azza wa Jalla a fait que certains sont meilleurs que d'autres. Il y en a 5 qui sont plus importants parmi tous les prophètes de Dieu. Ulul Azm, comme on appelle. Ulul Azm, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Mais Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dahum ala ba'd. Il dit, Sidna Abu Bakr Frouq, il prend le Coran, il dit بأن الخليل إبراهيم, l'ami intime de Dieu Ibrahim, مغفرته تكون في حد الطمع. Ça veut dire qu'il souhaite, qu'il demande, qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala de le combler de sa miséricorde. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Et celui dont j'espère, je souhaite qu'il me comble de sa miséricorde le jour du jugement dernier. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون مغفرته في حد اليقين. Mais le bien-aimé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son pardon, la miséricorde qu'il lui a accordée, c'est quelque chose de garanti. Sans demander, sans souhaiter, sans faire au préalable une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé déjà. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Le verset de Surat al-Fath, nous t'avons accordé al-Fath, c'est-à-dire une ouverture du cœur, ouverture dans ton œuvre, dans tout ce que tu entreprennes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous tes péchés, tout ce que tu montres, tout ce que tu recèles, tous tes péchés passés, tes péchés futurs. والخليل قال, Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, il invoque Dieu, il dit ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et fait que je ne sois pas l'objet de ton courroux le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucune utilité, sauf que celui ou celle qui vient à Dieu avec un cœur pur, un cœur saint. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, al-Habib, le bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est pas lui qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla lui a dit يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala ne décevra pas ni le messager ni ceux qui ont cru en lui, qui ont suivi son modèle. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Leur lumière les précède. Je m'arrête là parce que Abu Bakr ibn Fourak a énuméré une quarantaine de versets pour montrer la place imminente des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, donc connaître le messager, connaître ses noms, ses qualités, ses qualificatifs. Deuxième chose, il faut suivre son modèle. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est un modèle à suivre. C'est notre modèle par excellence. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez eu en la personne du messager un modèle à suivre. Souvent les musulmans, malheureusement c'est la réalité, nous imitons que les gestes extérieurs des messagers. Ça c'est une obligation, c'est indéniable. Prier comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est une obligation. Imiter les gestes d'adoration des messagers, c'est une obligation. Mais le modèle et tous ces modèles de comportement, c'est ça ce qu'on oublie. Et s'il y a des lacunes, c'est justement de ce côté-là.
Le modèle est aussi modèle de comportement. On ne pourrait restreindre la sunna juste dans les gestes extérieurs des messagers. Aimer comme le prophète, agir comme le prophète, sentir comme le prophète et se comporter comme lui, c'est se laisser pénétrer d'amour et éradier l'amour. Je raconte une histoire, cette histoire elle est authentique, rapportée par l'imam al-Bukhari et rapportée par l'imam Muslim, selon Sayyidina Jabir. Il dit, Sayyidina Jabir, غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. يعني هذه الغزوة هي ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وتسمى ذات الرقاع لأنها كانت صعبة جدا، وكانوا الصحابة تفلحوا ليهم رجليهم، فكانوا كيقطعوا الحوايج ديالهم باش كيدوروهم على يعني هذاك الساكه سمت ذات الرقاع لأن كانوا كيرقعوا من الحوايج، كانت صعبة جدا. قال فلما قفل رسول الله قفلت معهم، يعني من اللي رجع سيدنا رسول الله رجعت معهم حتى أدركتنا القائلة، يعني جات الوقت ديال القيلولة، حتى أدركتنا القائلة بواد كثير العظاه، يعني وقفنا في واحد البلاصة فيها شجر وذاك الشجر فيه الشوك، هما كيقلبوا على شي بلاصة فيها الظل، يعني بغى يقول لك واحد البلاصة ما فيهاش الظل بزاف. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت نمرة، النمرة هي الشجرة الكبرى اللي فيها الظل، فعلق سيفه سيدنا رسول الله وقال ونمنا نومه وأخذتنا نومه، نعسوا حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا. في هذاك الوقت جاء واحد الأعرابي واستل السيف ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في يده سلطا وأيقظه وقال له هل تخافني؟ قال له واش كتخافني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بيقين في الله تعالى لا. قال له ومن يمنعك مني؟ شكون اللي غادي ينجيك مني؟ قال له الله. ثلاثا. هذاك الأعرابي ارتبك فسقط السيف، أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من وأنت من يمنعك مني؟ قال له كن خير آخذ، كن خير آخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيقظ الصحابة سيدنا رسول الله، أيقظهم غوت عليهم قال لهم أجيو. احنا نوقفوا الحديث، علاش سيدنا رسول الله غوت عليهم؟ علاش؟ لماذا؟ كان بإمكانه يسمع للسيد ويقول له سير الله يعاونك، لكن علاش غوت عليه؟ سيدنا رسول الله كان يربيه، كان مربيا، بغى يعلمنا واحد المسألة مهمة جدا. قال السيد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال له لا. سيدنا رسول الله عنده السيف، واش فرض عليه بالسيف يأمن بالله تعالى؟ قال له لا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلا أني لن أحاربك ولا أنا أكون في صف من يحاربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له، خلى سبيله، وهذا الشيء أمام الصحابة، بغى يقول لهم بأن الإسلام راه كيتعرض على الجميع ولا يفرض على أحد. هذاك السيد من اللي رجع عند القوم ديالو قال لهم، القوم ديالو عرفوه فين مشى، اش مشى يدير؟ قال لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. كاين شي دعوة أكثر من هذه، جئتكم من هذه السنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خصنا نتعلموا هذا الرحمة. Donc j'ai déjà, mes chers, nous parlons de la sunna avec un grand S, et parfois, aujourd'hui, nous sommes des incompréhensions, malheureusement, il faut dire les choses, sclérosées parfois dans notre foi et dans notre islam. L'islam se propose à tous et ne s'impose à personne. La foi musulmane, si ardente soit-elle, ne saurait s'imposer par l'épée, ne saurait s'imposer par la force. L'efficacité de notre islam, l'efficacité de aujourd'hui notre da'wah dépend des personnes qui la portent, dépend des personnes qui la portent. Est-ce que notre comportement, notre manière d'être, notre manière d'agir n'a pas trahi le chemin du messager sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Sayyidina Jabir, que dans la bataille, voilà, je corrige, dans l'expédition de Dhat al-Riqa, parce que nous aussi parfois on parle de bataille alors qu'il n'y avait pas de bataille. Réellement, dans certaines, Tabouk, il n'y avait pas de bataille. Dans l'expédition, nous-mêmes nous sommes aliénés. Parfois, dans certains mots, il faut s'approprier les mots
pour illustrer vraiment l'œuvre des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'expédition de Dat al-Riqa, qui était pénible, le compagnon dit, nous sommes arrêtés pour nous reposer dans un endroit où il y avait des arbres, où il y avait des épines. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est reposé sous un arbre ombragé. Il a accroché son épée. Il y avait un homme qui est venu, qui a sorti l'épée et qui a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu me crains? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, avec pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'abandonne à la volonté d'Allah azza wa jalla. Il a dit non. Il a dit, et qui pourra te sauver de mon emprise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété avec la même confiance, avec la même certitude, Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, la personne, quand il a entendu cela, a tellement été perturbé qu'il a lâché l'épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi. Il lui a dit, et toi maintenant, qui te sauvera de mon emprise? Il a dit, soyez bon. Kun khayra akhid. Et le messager avait réveillé les compagnons. Il leur a dit de venir. Parce que le messager était pédagogue dans tous ses faits et gestes. Pour leur dire, voilà, on va inviter cette personne à l'islam, mais on ne va pas lui imposer. Pourtant, on est en position de force. On est en position de dominant. Mais on va pas, parce que l'islam se propose à tous et ne s'impose à personne. Il lui dit, tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non. Par contre, je te promets de ne pas te combattre et de ne pas être dans le rang de ceux qui te combattent. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir. Et cette personne, quand il est parti voir sa tribu, qui connaissait ses motivations, qui connaissait ses intentions, il a dit, je suis revenu d'auprès de la meilleure des créatures. Je suis venu vers vous d'auprès de la meilleure des créatures. À l'image de cet enseignement-là, nous devons nous inspirer afin de vivre sereinement notre foi et propager notre foi. Donc le prophète est un modèle, il faut les suivre, il faut l'imiter sincèrement, pas seulement extérieurement. Il y a la sympathie des cœurs aussi. La sunna avec un grand S. Pas seulement quelques gestes des messagers, la sunna dans sa globalité. L'imam Malik disait, rahimahullah disait, as-sunanu safinatu Nuh. La sunna, les sunan, c'est l'arche de Noé. Man rakibaha naja. Quiconque emprunte l'embarcation sauvera son âme. Wa man takhallafa anha ghariq. Et quiconque lui tourne le dos est voué à la perdition. Troisième chose, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit connaître le rang des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, suivre sa sunna, l'imiter sincèrement, l'imitation sincère des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, Inch'Allah azza wa jalla, il faut aujourd'hui se considérer comme un digne héritier de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a légué une lourde responsabilité, celle de témoigner de notre foi. Ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Comment témoigner de notre foi? Comment épouser le message afin de mieux le transmettre? Comment préparer la terre pour qu'il reçoive la semence? Parce que c'est ça dont il s'agit. Il faut préparer la terre pour qu'il reçoive la semence. Il faut lier des liens intimes avec le Créateur pour mieux servir les créatures. Pour témoigner de notre foi, nous avons besoin de connaître la voie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons nous identifier à ce messager. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, en parlant justement de ce jour béni, de le jour de la naissance des messagers, vous savez, aujourd'hui, tellement notre lecture de l'islam elle est tellement sclérosée que certaines personnes, lorsque vous parlez de la naissance des messagers, vous avez parlé d'une bid'a, une grande bid'a qui conduit directement en enfer. Alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même fêtait sa naissance. Dans le hadith authentique, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam fait interroger pourquoi il jeûnait le lundi, il disait « Daka yawmun wulidtu fih » C'est un jour où je suis né. Et c'est le jour où j'ai reçu la révélation.
C'est pour cela qu'il le jeûnait énormément. J'ai cité tout à l'heure qu'Abu Lahab, il est voué à l'enfer. Il est destiné à l'enfer éternellement. Mais malgré ça, il bénéficie d'un allègement, des supplices chaque lundi. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la joie de la naissance des messagers sallallahu alayhi wa sallam lorsque Tuwayba, la servante, lui a annoncé. Il a tellement été content qu'il l'a affranchi. Et ça, c'est un hadith que vous trouvez chez l'imam Bukhari qui rapporte la vision de l'Abbas à propos du supplice de Abu Lahab. De connaître notre foi sereinement, d'approfondir notre savoir et de témoigner de notre foi. Parce que ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui. L'islam, aujourd'hui, pâtit justement parce que les musulmans, soit ils trahissent la voix des messagers sallallahu alayhi wa sallam, ils trahissent parfois les enseignements et les comportements des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons nous réconcilier avec cette voix, nous devons la connaître de le moindre détail afin de mieux la transmettre et de mieux témoigner de notre foi. Ça, c'est important. Quatrième chose, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam était, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme une miséricorde pour le monde, pour l'univers. Et nous devons aujourd'hui nous inspirer de cette miséricorde et de rayonner des valeurs de cette miséricorde-là. Nous-mêmes, lorsqu'on a appris notre religion, on a appris la religion dans la crainte. Si tu ne pries pas, tu auras tel châtiment. Si tu ne fais pas ça, tu auras telle ou telle chose. Nous n'avons pas à appréhender notre foi dans la douceur et dans l'amour. On adore Dieu, c'est par amour pour lui. Ahibbullah lima yardukum bihi min ni'amih, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous comble. Aimez Dieu par reconnaissance pour ses bienfaits. Donc nous devons nous inspirer de cette miséricorde, la vivre et la partager. Commençons par nos proches, par nos enfants, dans la douceur, dans la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réagi dans la démesure. ما سيدنا رسول الله ما تصرف بواحد التشدد ولا شدد على الناس ولا n'a jamais. Le messager était toujours dans la facilité, dans la douceur, dans la miséricorde. Vous connaissez tous l'histoire de Sidna Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول والله لا أصومن الليل ولا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما حييت. Par Dieu, je vais jeûner les jours et veiller toutes les nuits tant que je vis. قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا فقال أنت الذي قلت هذا. C'est toi qui dis telle chose. Il a dit oui. Il a dit لا تفعل فإنك لا تطيق. Ne fais pas parce que tu ne peux pas supporter. Mais jeûne 3 jours par mois, ce qu'on appelle l'Ayyam al-Bid, le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire, l'Ayyam al-Bid. La bonne action en vaut 10. Si tu fais chaque mois, c'est comme si tu as 3 jours multiplié par 10, ça fait 30 jours. Et si tu fais ça toute l'année, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Et si tu fais tout ça toute ta vie, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. Il a dit, mais au messager, inni uti'u akthara min dalik. Je peux supporter plus que ça. Le prophète lui a dit, alors, jeûne un jour et rend le jeûne 2 jours. Fais un jour sur 3, on va dire. Il a dit, mais je peux faire plus que ça. Inni uti'u akthara min dalik. Il a dit, alors, jeûne un jour et rend le jeûne un autre jour. C'est le jeûne de Daoud, wa huwa afdalu as-sawm, dans l'histoire, dans la narration de Muslim, wa huwa a'dalu as-sawm. Jeûne un jour sur 2, et c'est le jeûne le plus juste, le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud. Il a dit au messager, je peux faire plus que ça. Le messager lui a dit, il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que cela. Dans les narrations de Muslim, il y a un ajout, il dit, لَعَلَّهُ يَطُولُ بِكَ عُمُرٍ. Tu vas, fais attention, tu vas grandir, là tu es jeune, tu es plein d'énergie, d'enthousiasme. Quand tu prends un engagement vis-à-vis de Dieu, il faut le respecter. Quand tu vas avancer dans l'âge, ça va être compliqué. Et lui, il raconte, le compagnon, il dit, فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ. J'ai rivalisé avec la foi, j'ai agi avec démesure vis-à-vis de ma foi,
Et ça a été dur pour moi. Et j'aurais souhaité accepter rukhsa, ça veut dire la permission, ce que le prophète sallam m'avait conseillé. C'est important. C'est important de saisir cela. C'est que le messager sallam nous apprend qu'il faut appréhender notre foi dans la facilité, jamais dans la difficulté. La facilité est toujours prioritaire. Ne pas rivaliser avec sa foi. On n'est pas... Pour certaines personnes, le fait d'être rigoriste, le fait de résumer l'islam à ce qui est halal, à ce qui est haram, dans une vision un peu binaire, c'est ça la voie de la vertu. C'est ça la voie de la piété. La vraie piété, c'est lorsque tu es dur dans ta pratique, lorsque tu es dur dans ta compréhension. Ce n'est pas la voie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha disait, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus aisée, toujours la plus facile, pour faciliter pour la communauté. Une fois, comme rapporte l'imam Bukhari, dans un voyage, et c'était dans un voyage, le messager sallallahu alayhi wa sallam avec des compagnons, et puis il y a une personne qui a mobilisé 4 personnes, qui le prennent sur leurs bras et qui l'avancent. Et il y a un autre qui le protège de l'ardeur des soleils. Ils l'ont amené, parce qu'il s'est évanoui, ils l'ont amené vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qu'il a cette personne? Parce qu'il retarde, il retarde toute la marche de toute la caravane. Et puis il mobilise beaucoup de personnes. Il y a un qui le protège de l'ardeur du soleil avec yudallilu la ra'si, les autres qui le portent. Pour ça, il lui dit, qu'est-ce qu'il a? Ils lui ont dit, il jeûne aujourd'hui. Et ça se voyait dans le visage de M. on voyait la rougeur dans son visage, ça veut dire que ça ne lui a pas plu. Il a dit, laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Fait pas partie de la piété de jeûner un jour de voyage pénible. C'est-à-dire, il leur dit, autrement dit, appréhendez votre foi sereinement. Apprenez votre foi avec facilité. Il y a plusieurs manières de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la rigueur, le fait de l'imposer aux autres et de vivre sa foi dans une sorte de rivalité, ce n'est pas la voie des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, halakal mutanatti'un, malheur rigoriste. Le prophète sallam l'a répété 3 fois. Donc ça, c'est très important. Dernière chose, et je m'arrête là, c'est de multiplier salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Priez énormément sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que vous entendez son nom, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous écrivez son nom, écrivez sallallahu alayhi wa sallam complètement. N'écrivez pas sad, toute seule. Ou salam, ça ne veut rien dire. Nous savons l'appeler as-sad as-samma. Ça veut dire qu'il ne veut rien dire en fait. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Le radin, l'avare, c'est celui qui m'entend et entend mentionner mon nom et qui n'appelle pas les bénédictions sur moi. Plus avare que celui-là, c'est celui quand il écrit sallallahu alayhi wa sallam, n'ose pas écrire sallallahu alayhi wa sallam complètement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez dans le hadith, man salla alayya salatan, sallallahu alayhi biha ashran. Quiconque appelle les bénédictions sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala presse sur lui 10 fois. Cette prière sérieuse sur nous, cette salat ديال علينا شنو المنفعه ديالها شنو هي الثمره ديالها هو ان الله تعالى كينور القلوب ديالنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de faire sortir des ténèbres vers la lumière. La nuit de la veille de Jumu'ah, dès le jeudi à partir de l'Maghrib et toute la journée de Jumu'ah, il faut la consacrer à la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. أنا نصلي علو جد كثيرا. في هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ما يحب ويرضاه. الله يجعلنا وإياكم من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا
تراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.